Okay, dito tayo ngayon sa baybay. Ayan o. May naglalaba. Ayan o. Nagluluto ng tanghalian. Ayan, ito si Mr. Before. Ayan. Si Mr. After. Nagluluto ng pananghalian. Before and after. Ayan o. Masarap to. Ha? Oh, comment na kung anong luto to. Masarap to. Lutong Ilocano. Tapos, mayroon pa rito. Yan. Pritong, ang sabi nun nagtitinda, native daw na tilapia, pero mulmul. Uncle Tony. Kaway. Yan. Live ya, live. Nagla-live tayo. Ang sahog nung dinengdeng Carninas. Bagong huli. Galing Miga. Ayan o, sahog niya. Talbos ng agayop. At saka patula. Masarap to. Nag-wave kagad si Sir Bong. Yeah. Shout out, Kapitan Bong de Vera. Punta ka rito, matikman mo dinengdeng namin. Oh. Yung tilapia piniprito na oh. Sabi nung nagtitinda, purong tilapia daw, native daw, pero mulmul naman. Okay, native yan eh. Oh, ayan oh. Oh. Shoutout doon sa tindira oh. Ayan, tindira oh. Baka gusto nyo bumili. Oh. Winang ka. Oh, shoutout ka rin, Pugi. Hello. Hi. Oh. May balon sabi. May balon sabi, bisita. Oy, sa mitanyutan ha. Quality. Tayo luto yung quality. Si Mr. After. Quality lang. Tinaguri ang gure ng landing looban teams. To ang buhay looban. Oh. Ano to ang bagong luto ano yan? Ulutan. Ulo ng manok. Ulo ng manok. Oh, ulo ng manok pwede na. Baklaw, tanlo. Talo-talo na yan. Ligo sa puso oh. Oh, managamos. Ligo sa puso. Kaway dyan. Kaway. Yung butis. To ang buhay probinsya. Ito lang ang buhay probinsya. Sarap ng hangin. Walang stress. Kung stress ka sa trabaho, umuwi ka ng probinsya para hindi ka ma-stress. Relax lang. Relax lang pag may time. Shout out Tintin. Shout out Tito Eli. Shout out Bob. Ayusin mo ang buhay mo dyan. Shout out Rosan. Oh. May bisita ko to, pinsan ko. Yan o. Ay, yan. Yan mga looban boy. Shout out ninyo. Mamaya lalabas na yung video okay. Mamaya. 30 minutes pa. Lalabas na yung video okay. Yan. Pasyal tayo dito. Oh, Koy!
Tapos mamaya video okay na to. Talo-talo na naman ang 2x2. 2x2 with gin kalamansi. Shoutout kay Mike. Shoutout Janong. Eh Mike, baka gusto mong tikman tong tilapia namin, native. Oh. Oh. Native daw, sabi nung tindero, mulmul naman. Amo din na eh. Dinengdeng, Kuya Mike, ulotame, dinengdeng. Talbos ng agayop, patola, tapos walay kamansi. Kamansi, sinugay, karninas. Masarap ya. Samita talaga tilapia, Kuya Mike. Bali-bali. Balon oral. Balon oral yung patalan. Dakal sa nalada. Eh? Sa Tagalo to me. Si Kyun. Mitsui. Oh. Mitsui, daluping. Garugaya, wala 2x2 na ani, Kuya Mike. Bali-bali. Naguno yan, manaalagar ni Ken Jay, manaalagar kami ni Dayo. Jay, court me ay. Wala court me Jay, alagar kami Dayo. Ay. Ngapunira me Dayo, sabira ko nun naguno yan, mga alas 10 ko andot na, alas 11 sila, ngapunira. Nasa balong court. Diyan, looban. Anggapin na oral na kaya natin Kuya Mike, may kinong kabagis. Titawag to para jumping salad. Makilot, so danom, patalan. Makilot sa patalan ni. Aray mamumojol ni. Hello. Hello kamo. Hello, brother. Ayan. Manaayos si Brother Sherwin. Nag-aayos. Tayo ilog. Malabo yung ilog. Makilot. Makilot sa patalan no. Ni. Ngapoy na ural ya urang para jumping salad. Shout out Manit. Pinaural na urang. Shout out Ate Nelia. Eh? Oh, hi kanyo, ante nate. Hi. Nante nate. Ni? Oh, problema ka bagis, ni? Tatanoy. Ay, alirog, ni dakol sinalo da alirog. Ni, ay, bali-bali gataan. Kaya Mike, bali-baling gataan. Gapoy ko ni kape. Bang si Ken. Kaya Mike. Mike paride. Oh, yeah. Han. Oh, hello kanya, tapian ng ko. Hi, ano? Kumusta?
Bagbasan na. bigote eh. Kabagis! Sila kasi pisa mo. Hindi. Si kay Mike. Kaya. Mike Biagtan. Oh, tuloy lasa toy. Luto na, luto na. Singer lah. Kanin, luto na rin. Yung tilapia na lang. Oh, tilapia na lang, oh. Dadalawa na, bilis nila magprito, dalawa na kaagad, oh. Shout out. Ay, kapan abos? Oh, kapanamos ni. Sexy ah, sexy. Nyamusan de kamanse. Sana maya jablon sili. Agay, matagak-tak. Tagak-tak. Sulingat na guno yan. Yan, para tayo standby dito niya. Ah. Nyalaba subilay na tagalanding kag kaya bagyo katon nyalabat. Relax, relax. Aglaw masyadong stress. Ag yun ununutan na maong sa problema, tanunutan sa problema. Bantayan ko na may abong yung kap. Narapat di man. Okay, wala ko na eh. Checkpoint ditang kap at putak ya mo, kap ah. Kap bong, wala checkpoint. Hello kama. Kyo namok ka oi, na singer ka ja, law kama ni. Nyaman ni. Aka-live, hello kama. Hello nang mo antem minsaya ni. Anto tagore, to tan. Atan, piseng god, dinengdeng. Isawog dalan eh. Mambilwag, dakol sa pakanan to ya, balaga ka diro, kap. Feeding program. Quality, masustansya, gulay. Mabuhay. Mabuhay ang gulay. Ang sarap po. Palipal lang to. Sige. Balbalingit. Sanda sinagsagay inasen niya sa kilit se. Namit. Amit. Ay siling jablo. Tampi silin jablo, guys. Agi ganyan ni silitan. Sarap ton. Yang. Karmay ngaron. Oh. Ante Aure, shout out. Paring Kanor, shout out. Pasyal ka dyan paluuban na, tapi ang natawaya mo eh, so native ya tilapa, balon oral. Sa isimalatad si Brother Gore, si Balbasarado, Tagaluto. Agi balbasa. Agi mangkarap dito. Namit yan, naguno yan, namit. Bulong na punte, diyan, budol fight tayo, budol fight na pising. Sadya, garol sa pakan na aga mangiba, ya ka maluto. Garol sa butang to. Garo. No dyan tilapia, gawa to'y ulo. Ah. Oh, liman si Brother Wilson.
Ito tanay, tududumugan niya. Lumpia, lumpia. Lumpia. Kap, gabay mo yung lumpia, ne? Pa-share ka dyan, maliw ka mo, Kap. Kap bong, ne? Pa-share ka, ne? May merienda dyan. Palipugo ka. Libre kasi bang talong, bayram mo. Bali pa ng luto de tilapia. Kap, ne? Oh. Bali brown to tilapia. Sugarogin panluto da sa amin native kuno. Native kuno. Ha? Oh, sarag to lang. Kim dala. Maya-maya marunong nga manadluto eh. Wala may babali mangkiwal. Uy, taway lalamat! Ha? Hindi, nasin ito lang. Sagsagan mo na kulang tanay nasin. Mayamay. Ayun. Samay bagoong, kaya na bali-bali. Sa dito ka wa. Hindi isa tato ka. Nalsuman. Diyan, jadi nasin na. Nga po, ang teore, nga po okasyon, nan galawan labat. Atol mo rin, tag nga lupit. Ya, panangalan. Ni, ngakarik ka no. Mambudol pet era ko no. Ang ganon to era, ang teore, gawon niya mamasaya. Kayo mo mulagay, amunyay ah. Pan dudunguan may apatiran kamansi. Bali-bali yan. Bali-bali yan eh. Nyasol dalamay sa kijag. Juice kanya. Juice. Green sukan to, di anting kanto may. Yan, okay, lime. Lime juice. Lime juice. Oh, ni talami sa kay matay player ni. Inya mo tulo pa tanong kumarik. Eh. Amo ya mo tulo pang kumari ha, kaila. Ano babantayan ko eh. Kimo ni, pre, babantayan ko ay kayo ni. Abang ko lang po sa kamanay. Dito lang to. Si Julie. Di pa. Ano naman ka? Matabang ko no, matabang. Naabuan to, alo. Mampabusak iron sika. Ano to? Na video mira. Video mira. Nya, kanu. Video mira, kimo video mira. Banget, banget. Patantan? Anggap video live ya live. Halo kamu. Hello. Kan. Ito quality ni. Atan sili. Isan kin to ko unas. Ah, ang kuno yan. Ah, to ka unas atan bali-bali. Tidiyan ka. Tidiyan ka. Samitan. Sagadi. Dara. Ya teman tingin nila ko. Okay, eh. Walay mantartor so ilultod sana ani. Mo sili. To, may video kay oy. Kare dila. Ngapunay. Nanay deliver nani. Nani ni ko no. Alagaran so liber na video okay. Sino wala ko. Kulang na ba yung kay si Silo? Ay, wala nga. Ayan. Kare dito sa silutan eh para labi. Amot. Kun.